ब्रह्म यज्ञः
य आपो भवन्तु वेदये शयोरवे स्रवन्तु नः। प्राचेदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इसवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्वेष्मस्तं भोजं भेदध्मः। दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजे रक्षिता पितर इसवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्वेष्मस्तं भोजं भेदध्मः। प्रत्येचेदिवरुणोऽधिपतिः पितरो रक्षितं विषवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्वेष्मस्तं भोजं भेदध्मः। उदीचेदिप्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्वेष्मस्तं भोजं भेदध्मः। ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वेरुध इसवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्वेष्मस्तं भोजं भेदध्मः। ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्वेष्मस्तं भोजं भेदध्मः। उद्वयं तमसस्वरे स्वपश्यन्त उत्तरं देवं देवत्र सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगातनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्निः अप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षकं सूर्यात्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रपुच्चरताम् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमनेनास्याम शरदः शतं भूयाश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थ काममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः।
देव यज्ञम अथ संकल्प पाठ ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कले प्रथमचरणे एकविंदा षण्णवति कोटि अष्टलक्ष त्रिपञ्चाशत्सहस्र षड्विंशत्युत्तरशततमे श्रेष्ठे संवत्सरे द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे एकाधिकद्विशततमे श्रीमद्भयानन्दाब्दे उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां तिथौ बुधवासरे ज्येष्ठा नक्षत्रे प्रातःकाले शुभमुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गते उत्कलप्रान्ते तत्रस्थन्वापरमण्डले दुनानिग्रामे तस्मिन् स्थिते गुरुकुलहरिपुरस्य पवित्रयज्ञशालायां सर्ववेदकल्याणार्थम् अस्माभिरत्र देवयज्ञः क्रियते अथार्थ अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा अमृताभिधानमसे स्वाहा सत्यं यशस्रेर्मयश्रेयसयता स्वाहा वाह्मास्येस्तु नसोर्मे प्राणोऽस्तु अक्षोर्मे चक्षुरस्तु कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु
येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तवितयेन नाकः यो अन्तरिक्षेण च सोऽभिमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वाः जातानि परिता बभूव यत्त्वामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयिणाम् स नो बन्धुर्जनिता सविधाता रामानि वेदभुवनानि विश्वाः यत्र देव अमृतमानसानस्तृतीये वामन्नते अयन्ताम् अग्नेन यसुपताराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरारमेनो भूयिष्ठन्ते नम उक्तिं विधेम इति स्वरस्तुति प्रार्थनोपासनाः अथ ज्ञानानम् ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वद्योनिमहं न पृथिवीव वर्णा तस्यास्ते पृथिवीदेव यजने दृष्टे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टं पूर्ते संसृजेथा वयं च अस्मिन् सरस्ते अद्भुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता ॐ अयन्तरिद्मात्मा जातवेदस्ते नेद्यस्ववरदस्व चेद्धवर्धया चास्मन् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नन्नद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ समिधाग्निं ध्रुवस्य घृतैर्वोदयतातिथे अस्मिन्नभ्यजुहोदना सुसमिद्धाय शोतिषे घृतं दिव्यं जुहोदना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे प्रियच्छोजायमेश्च स्वाहा इदमग्नये गिरसे इदन्नमः ॐ अयन्तरिद्मात्मा जातवेदस्ते नेद्यस्ववरदस्व चिद्धवर्धया चास्मन् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नन्नद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ अयन्तरिद्मात्मा जातवेदस्ते नेद्यस्ववरदस्व चिद्धवर्धया चास्मन् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नन्नद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ
सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोया पवित्र वैदिक धर्म की गुरुवार ब्रजानंद की जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की जगत जननी भारत माता की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की गो माता का वेद की ज्योति ओम का झंडा आर्य समाज